I jebi ga, brate, svaki čovjek je imao neki cilj u životu, ili da se dobro oženi, ili da se dobro zaposli. Ja sam samo hteo da vozim Bembaru. Ja sam ti, brate, išao, ne znam, znaš, po pijacama i kupovao one priveske BMW, ona koža što udari, onaj metal, pa sam kupovao patike BMW. Dobro, mislim, nisu baš bile BMW patike, nego Wing, pa ja onda ono duplo V prelepim, pa bude BMW. I sve sam imao od BMW-a, samo kola nisam. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas, kako ste uspjeli pročitati u naslovu, imamo nešto sasvim novo i drugačije. Motor koji je definitivno pokrenio revoluciju u motorima i donio na tržište sasvim neku novu eru motora. Radi se o BMW-u S1000 XR-u. Dakle, nekakav sport touring motor, naglašavam sport i naglašavam touring jer to je zaista ono što ovaj motor u suštini je. Radi se dakle o modelu iz 2018. godine HP oprema, ovo je redesign. To je vrijeme kada je BMW skočio sa 160 na 165 konjskih snaga sa okretnim momentom od 112 Nm, što je zapravo pozamašno. Red na 4 cilindra, vodeno hlađenje, nešto što bi moglo biti jako dobro, motor koji je pokrenio sasvim nešto novo i drugačije u svijetu, di smo uskoro nakon toga dobili Kawasakija, onoga Ninju SX-a, također i Suzuki GX-a 1000, dakle to su nekako sada novi motori. Zašto se to radi? Dakle, svaki od proizvođača danas pokušava napraviti savršen motor. To bi bilo nešto kao da imate R motor koji može ići 300, a da stojite uspravno, i to je upravo ovo. Dakle, motor 6 brzina, naprijed 120 dimenzija, straga 190, 2017. To smo nekako mogli i očekivati. Što se tiče njegove same mašine, ako znate šta je BMW S1000 RR, dakle to je trkaći motocikl od BMW-a, pa to je upravo ovo, možda malo oslabljeno i sa volanom gore. Ja osobno nisam nekakav fan toga, a vidjet ćete u vožnji ću vam objasniti i zašto. Daleko od toga da je to loše ili nešto slično, samo nije za moj ukus. Motor što se tiče ovjesa ima elektronski ovjes, dakle su napred i nazad, to je saksove amortizere. Već smo imali prilike na BMW-ovima vidjeti kako je dobar BMW-ov ovjes i stvarno je. Tu se stvarno ništa ne može prigovoriti. Naravno, sve to nosi sa sobom i određeni teret. Motor ima 228 kg sa svim tekućinama i od toga 20 litara otpada na rezervar, što zapravo i nije neka velika težina s obzirom na gabarite ovoga motora, jer je stvarno ogroman, moćan, širok, velik. Tu ne bi uopće puno nešto ni duljija. Visina sjedišta 840 mm, dakle 84 cm. Znači ja imam 190 i mogu se snaći dosta dobro sa njim, čak i kad podigne nogu gore može ga voziti neki gorostas od 2 metra. Također motor je širok, HP oprema što smo je bili spomenuli, to znači high performance, to nemaju svi, dakle to ono kad se kupuje pa uzimate dodatnu opremu, onda možete također birati i to. Mislim da je bilo dosta više priče, idemo se malo provozat da vidimo ovu Bemburu na 4 cilindra, koliko je ovo zapravo divlje, a ja ću vam otkriti jednu malu tajnu. Stvarno je
i nije za početnike. Evo nas sa XR-om u vožnjici. Čisto jedna mala napomena, ovdje imamo mjerač tlaka u gumama. Znači prednja je sad trenutno na 2.2.2.6, pa ćete čisto vidjeti jednu malu školicu kako se guma, kako se zagrijava. Samim time se i povećava tlak u gumi i zato se recimo na stazi moraju izdušiti gume i tako dalje, ali to ćemo detaljno obraditi u jednoj emisiji o gumama. A evo XR-a. Inače odmah da vam kažem, dakle na motoru je tvornički auspuh, doduše malo prepravljen, ali tvornički. Zvuk mu je fantazija, a to ćete upravo sad i čut. Znači motor se čuje doslovno ko formula. Ajmo čapro. I quick shifter je tu naravno. Znači ovo je baš letjelica od motora. Ovo vam inače snimam drugu snimku zato što mi se jučer nešto mi se koraptalo na SD kartici, pa sam eto dobio XR-a još jedan dan malo da ga provoza, na dobro mi je i došlo jer mi se stvarno svidi. Ja dosta sam čitao o ovome motoru, svi su ga hvalili, vi znate da to volim sve proba da vidim je li to uopće istina. I za sada ovo što vidim moram priznat da je dosta dobro. Ovdje smo je namještena dinamik, znači jel da je malo tvrđi i to mi se sviđa. Ovako po ovim zavojima mi pari dosta dobar. Bolešćina od motora. A kao touring motor, ja ću vam odmah reći da ovo nema nikakve veze s touringom. Malo puše danas, pa će vam možda vitar smetat, ali jebi ga, nije do mene. Pogledajte kako se ovo bolesno čuje. Tvornički auspuh. Divljaština od motora. Ovdje mi se sviđa. Ono što me malo smeta su fine vibracije na rukama, iako mi je rečeno već da na to trebam prepazit, pogotovo kod onih starih. Oni stari su imali baš jake vibracije i onda su na ovome redizajnu to kao popravili, međutim nije to ništa neugodno, ali se dosta primijete te vibracije i tu su i ovdje su stavili gumene podloške baš iz tog razloga da se to ne događa. Pogledajte vi kako je motor stabilan, znači točno kako sam mu zacrta pravac. Uglavnom na uspuh se može utišati tako da promijenimo mod vožnje, međutim to mi sad trenutno nije u interesu. Ali motor stvarno lipo leži u opukama, nije preoštar, dapače jako je precizan. Baš je precizan i lipo se pribacuje. Mislim da ovaj motor definitivno označava totalno jednu novu eru motora, jer ovo je stvarno do sad već pogledajte vi što ovo kida asfalt, znači ovo je pravi R motor sa ravnim volanom i uspravnim sjedenjem naravno.
baš su ga dobro napravili. Osim tih vibracija ima dosta nervozan i živčan gas. To su anulirali sa onim, to je sa trećom generacijom, to je s drugom. Pogledajte ovo sad. Znači ovdje imaš doslovno osjećaj da bi mogao se spustiti dole do kraja. Kako lipo leži. Malo mi se čak nekad dogodi da mi malo volan zatrese, međutim zato je kriva najviše naša cesta, a i realno nema nja dovoljno kilometara na ovome motoru da bi ga mogao voziti tek tako lako, brzo, tako da morate imati to na umu. Kočnice dosta solidne za BMW-ov pojam, meni se jako sviđaju. Motor nakon 7000 poludi i te male sitne vibracije se javljaju dole lagano i na štapnama, ali to nije ništa ružno. Recimo jučer sam bio toliko oduševljen s ovim motorom kad sam ga vozio da ja nisam osjetio apsolutno ništa šta ne valja s ovim motorom. Znači meni je jučer bilo sve savršeno. Međutim danas ono kad su mi se malo slegli dojmovi, kad sam se opet dobio priliku sist na njega, dosta se to vidi. Znači motor stvarno prekrasno ulazi u ove kratke zavoje. Naravno ne možemo ga sad baš goniti u okretaj zato što je ovo i ujedno i opasan motor i masu mlade populacije žudi za ovim motorom baš zato što su svi rekli da je ono odličan i savršen. Sad to je već nekako pitanje ukusa. Pogledajte i gas, vidite ovo. Znači ono skoro slomije vrat ovako kad dajem gasa. To su kasnije prepravili, naravno da se on pomoću mapiranja može stvarno dovesti do savršenstva. Međutim mi sad pričamo o motoru kao ovakome. Možda mi je druga premalo ovdje. Ma kakvi premalo, taman, bacamo se na drugu stranu. Znači motor je, da vam iskreno kažem, toliko dobar da ne valja. Pogledajte vi ovu snagu. I kočnice bolesno dobre. Znači s ovim kočnicama nema straha uopće. Sviđa mi se kako upija ovjes u rupama. Baš mu lipo to ovjes poprimi. I morate biti oprezni jer ovi motor u drugoj brzini na punom gasu već se on lagano diže na zadnje kolo i to treba imati na umu da može biti pogibeljno. Uglavnom evo sad kad su vam, ako su žene bile pored vas dok ste gledali ovaj video, napokon sad su vjerojatno već izgubile koncentraciju i one već sad gledaju u svoj mobitel i kolutaju očima, tako da sad napokon mogu reći. Znači ovo je, ne da ovo nije sport touring motor, ne da nije touring motor, znači ovo je čisti R motor sa ravnim volanom, ali je recimo dobar zato što možete ženi prodati priču da ćete kupiti putni motor i da ona kao izgleda, kao stvarno izgleda ono da možete nešto putovat, a da se ne zna kakvu agresiju krije ovaj motor. Tako da zato je ovaj motor fantastičan.
baš fantastičan, znači ovo možete samo želi reći da kupujete touring motor i kupite ovo. Ovo je bolesno jak motor, bolesno, znači ja stvarno nema riječi za ovaj motor, koliko je brutalan, koliko je dobro napravljen uz ove male manice, tipa ne znam, niski i srednji okretaj mu nisu baš jača strana, stvarno je malo pepav, međutim nije to ništa loše, kasnije su oni to na sljedećoj generaciji, vjerovatno na ovoj najnovijoj gdje ima ova M verzija od 200 i nešto konja, su ispeglali sve te krivulje i vjerovatno je puno bolji na srednjim i niskim okretajima. Međutim, eto, to sam isto ovoga vidija. Motor malo grije, ništa pretjerano, ali srića mu je, srića je prava šta ovaj motor, kako da se ja sad izrazim, a da vi mene shvatite, srića da ima auspuh, inače mašina od BMW-ova stvarno melju malo previše i mene to užasno nervira. Ovo je pravi R motor, pogledajte vi kako on stoji ko strijela. Znači, na motoru morate zapamtiti jednu stvar, to sam vidio dosta vozača. Prenaglo, kad se izbace vanka i vraćaju se tijelo nazad, prenaglo rade poteze tijelom i šta se onda događa? Uznemirite motor i onda motor počne skakutati i vi imate dojam da je nestabilan, a u stvari nije. Kakva je ovo letjelica! Znači, ovjes BMW je nešto što je mene uvijek fasciniralo i evo sad kad sam pogledao u ovaj vizir, znači vizir ima dvije pozicije, ima donju i gornju. Puno vitra dobijate u gornji dio tijela, sad trenutno ga dobijam u prsa jer je u donjoj poziciji, a da ga dignem gore dobija bi sve u glavu i to me malo nervira. Također jedan dobar savjet, probao sam kočnicu staviti na 1 i previše mi je osjetljiva i onda mi je teško recimo u zavojima trail breaka, dakle ulaziti u zavoj sa kočnicom i možda mi je ovako na 3 nekako najbolja za doziranje kočnice. Ovaj motor je stvarno čudo, definitivno s ovim motorom započinje nova era motora, malo je duži video nego što ste inače navikli vidjeti, stvarno sam ga htio detaljno obraditi, eto čak sam unašao i ti nekih par malih zamjerki, međutim to je za motor kao što je ovaj puno manje nego sam ja očekivao, mislio sam da ću zamjeriti puno više stvari. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Mislim da sam vam dosta toga rekao u recenziji. Znači, ovo je jedan od onih motora kojem stvarno nemam pridodat neku veliku zamjerku osim nekih malih sitnica i nekih mojih subjektivnih mišljenja o motoru. Znači, ovaj motor je stvarno fantastično upakiran. Odmah ću mu dati ocjenu 9,5 bez da se razmišljam. Neke sitnice kao malo zaštita od vitra ovdje okolo po ramenima, grijanje mašine, znači stvarno motor grije strašno. I tako te neke stvari mi se nisu svidile. Najveća mana njegova mi je što nema dušu, znači toliko mi je dobar da ne valja. Sad ja ne znam ćete vi mene uspjeti razumjeti šta vam hoću reći, dakle motor mi nema dušu zato što jednostavno toliko je dobar, lip je linearan gas, dobre su kočnice, mjenjač je savršeno precizan i mekan, znači stvarno
nemam apsolutno nikakve zamjerke. Ovo je praktički S1000 RR, dakle trkači model BMW-a samo sa rukama gore i di se možete voziti sa ženom bez da ikoga bole leđa ili ruke, ali u pravilu stvarno jako dobro napravljen motor. Za moj ukus možda bi treba i ostati na ovome, doduše sad sam vidio čak da i ovi novi imaju po 185 konja. Jedno što mogu savjetovati da početnicima i ljudima koji nemaju puno iskustva, bez obzira koliko godina vozite, ako niste vješti s motorom, ne kupujte ovo. Ovo može biti jako opasan motor. Oprostit će vam on puno grešaka, ali nemojte da se dogodi ono najgore. Znači ovaj motor stvarno zna iznenaditi, stvarno ima ogromnu snagu u sebi. Lako ga je za vozit, ali nemojte da vas ta lakoća upravljanja prevari i da izgubite strah i da mislite imam ja to sve pod kontrolom, pa da na kraju saznate da ipak nemate. Šta se tiče zvuka i svega skupa, znači motor je stvarno zabavan i na zadnje i na prednje, znači stvarno mi je motor dobar i pogotovo što je plavo-bile boje, znači Suzuki plavo-bila, to uopće neću dakle ulaziti u to. Tako da bi ja sa time završio ovu recenziju, kao što smo rekli ocjena 9,5, zato što uvijek može bolje, ali u pravilu sam jako zadovoljan i stvarno svaka čast Bavarcima što su zapravo i pokrenuli novu eru motora, di će se definitivno sada početi ispunjavati ta siva zona, dakle taj neki multipraktik, da je dobar i za put i za brzinu. Vjerovatno će kroz neko desetljeće ovakav motor moći ići na makadam, tako da nije ničemu za čudit se. Da je moja šalica čaja, nije, također i za nekoga ko je malo manje platežne moći, dakle ovi motori su skupi, održavanje je također malo skuplje, pogotovo koliko se taj ESA Electronic Suspension Adjustment pokvari i onda ta reparacija, novi to stvarno zna koštati, a neko ko nema dovoljno novca sigurno neće imati za to popravljati. Motori su dosta pouzdani, tako da tu di koji opoziv kao i na svakom motoru je sasvim normalan. To je bilo to, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da se svidija, pretplatite se na kanal, posjetite ST Moto web shop dole u opisu videa i vidimo sljedeći put, pozdrav!